Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia masuk agama Allah berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sungguh Dia Maha Penerima. 승리가 오면 그대가 사람들이 무리 좋아라이 종구에 들어가는 것을 보면, 그러면 당신의 주님을 찬명하고 그에게 용서를 구하세요. 정말 그는 항상 후회가를 받아들이는 분이십니다. Apabila engkau melihat pertolongan Allah, maka engkau akan melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah dan bertasbihlah kepada Allah. Karena Maha Penerima Tobat, dan sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat. Hambanya yang mau bertobat sebesar apapun dosa-dosanya. When the help of Allah and the victory come, and you see the people entering the religion of Allah in multitudes, then glorify the praise of your Lord and ask forgiveness from Him. Indeed, He is ever accepting of repentance. Apabila engkau melihat pertolongan Allah, maka engkau akan melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah dan bertasbihlah kepada Allah. Karena Maha Penerima Tobat, dan sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat. Hambanya yang mau bertobat sebesar apapun dosa-dosanya. 当阿拉的帮助和胜利来临时，你看既然人们乾坤界的都已得进入完了的宗教，那么你应当赞美你的主，并向他求苦安处，大家细事常常接受无在感。 Apabila engkau melihat pertolongan Allah, maka engkau akan melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah dan bertasbihlah kepada Allah. Karena Maha Penerima Tobat, dan sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat. Hambanya yang mau bertobat sebesar apapun dosa-dosanya. の助けと勝利がやってくるとき、そして人々が群れをなしてあらの教えに入るのを見るとき、だからあなたの主を立って、そして彼に許しを求めてください。本当に彼は常に悔やみを受け入れるお方です。 Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia masuk agama Allah berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sungguh Dia Maha Penerima Tobat. 그럴 때 알라의 도움과 승리가 오면 그대가 사람들이 무리죠 알라의 종교에 들어가는 것을 보면, 그러면 당신의 주님을 찬명하고 그에게 용서를 구하세요. 정말 그는 항상 호개를 받아들이는 분이십니다. Apabila engkau melihat pertolongan Allah, maka engkau akan melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah dan bertasbihlah kepada Allah. Karena Maha Penerima Tobat, dan sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat. Hambanya yang mau bertobat sebesar apapun dosa-dosanya. When the help of Allah and the victory come, and you see the people entering the religion of Allah in multitudes, then glorify the praise of your Lord and ask forgiveness from Him. Indeed, He is ever accepting of repentance. Apabila engkau melihat pertolongan Allah, maka engkau akan melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah dan bertasbihlah kepada Allah. Karena Maha Penerima Tobat, dan sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat. Hambanya yang mau bertobat sebesar apapun dosa-dosanya. Bang Ju He Sheng Li La Eli Shi Ni Kan Ji Yan Ren Men Chen Kun Ji Yan Dui De Jin Ruan La De Zong Jiao Na Me Ni Ing Dang Za Me Ni De Ju Bing Xiang Ta Cui Ku Wan Chu Ta Shi Shi Xiang Chang Je Xiu Hu Hi Gai De. Apabila engkau melihat pertolongan Allah, maka engkau akan melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah dan bertasbihlah kepada Allah karena Maha. Apabila
pertolongan Allah maka engkau maka melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah dan bertasbihlah kepada Allah karena Maha Penerima tobat dan sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat. Apabila engkau melihat pekengan Allah maka engkau akan melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah dan bertasbihlah kepada Allah karena Maha Penerima tobat dan sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat. Arano tasuke to shori ga yatte kuru toki soshite hitobito ga mure o nashite Arano oshie ni haru no o miru toki dakara anata no shi o tate soshite kare ni yurushi o motomete kudasai hontou ni kare wa tsune ni kuyami ukeireru okata desu. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kau melihat manusia masuk agama Allah berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima tobat. Apabila engkau melihat pertolongan Allah dengan dua akan melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah dan bertasbihlah kepada Maha Penerima tobat dan sesungguhnya Allah Maha Penerima ampunan yang mau bertobat sebesar apapun dosa-dosanya. And you see the people entering the religion of Allah in multitudes, then glorify the praise of your Lord and ask forgiveness from Him. Indeed, He is ever accepting of repentance. Apabila engkau melihat pertolongan Allah maka engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah dan bertasbihlah kepada Allah karena Maha Penerima tobat dan sesungguhnya Allah Maha Penerima mahkamah yang mau bertobat sebesar apapun dosa-dosanya. Penerima tobat dan sesungguhnya Allah Maha Penerima mahkamah yang mau bertobat sebesar apapun dosa-dosanya. Arano tasuke to shori ga yatte kuru toki soshite hitobito ga mure o nashite arano oshie ni heru no o miru toki dakara anata no shu o tatae soshite ka ni yurushi o motomete kudasai hoto ni kara wa tsune ni kuyami o kaireru o kata desu. Apabila engkau Allah maka engkau akan melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah dan bertasbihlah kepada Allah karena Maha Penerima tobat dan sesungguhnya Allah Maha Penerima ampunan yang mau bertobat sebesar apapun dosa-dosanya. Penerima tobat dan sesungguhnya Allah Maha Penerima ampunan yang mau bertobat sebesar apapun dosa-dosanya. Penerima tobat dan sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat yang mau bertobat sebesar apapun dosa-dosanya. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan engkau melihat manusia masuk agama Allah berbondong-bondong, maka bertasbihlah dan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima tobat. Gurol telalai tunggu sendiri gaomian
the help of Allah and victory come, and you see the people entering the religion of Allah in multitudes, then glorify the praise of your Lord and ask forgiveness from Him. Indeed, He is ever accepting of repentance. Apabila engkau melihat pertolongan, Allah maka engkau kay merian. Manusia berbondong-bondong masukkan nama Allah dan bertasbihlah kepada Allah dan enak. Maha penerima tobat dan sesungguhnya Allah maha penerima tobat. Hambanya yang mau bertobat sebesar apapun dosa-dosanya. Danganlah de bang ju hei sheng li la iling shi ni kan jian ren men chen kun ji tu i de jin ru Allah de zong jiao. Na me ni ying dang za me ni de ju bing shik ta tu ku wan shu ta ke shi shi chang chang je shou wi gai de. Apabila engkau melihat pertolongan, Allah maka engkau akan melihat. Manusia berbondong-bondong masuk agama Allah dan bertasbihlah kepada Allah karena maha penerima tobat dan sesungguhnya Allah maha penerima tobat. Hambanya yang mau bertobat sebesar apapun dosa-dosanya. Arana masuke toshori gaya te kurutoki. Soshite hitobito ga mure onashite arano shie ni heru no miru toki. Dakara anata no shu o tatae. Soshite kare ni yurushi o motomete kudasai. Honto ni kare wa tsune ni kuyami o ukeireru o kata desu. Apabila engkau melihat pertolongan, Allah maka engkau akan melihat. Manusia berbondong-bondong masuk agama Allah dan bertasbihlah kepada Allah karena maha penerima tobat dan sesungguhnya Allah maha penerima tobat. Hambanya yang mau bertobat sebesar apapun dosa-dosanya. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia masuk agama Allah berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh Dia maha penerima tobat. Gerol te Allah ye dongga seengriga om yang gereda. Saram dari mureje ai canggyo e deraganen ge sebomyan. Geram yondang sinui juni malcam yang hogo gege yang sorgo gaseyo. Jong malgenen hang sang ho gerer bada gerinan bun simnida. Apabila engkau melihat pertolongan Allah, maka engkau akan melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah dan bertasbihlah kepada Allah karena maha penerima tobat dan sesungguhnya Allah maha penerima tobat. Hambanya yang mau bertobat sebesar
When the help of Allah and the victory come, and you see the people entering the religion of Allah in multitudes, then glorify the praise of your Lord and ask forgiveness from Him. Indeed, He is ever accepting of repentance. Apabila engkau melihat pertolongan Allah, maka engkau akan melihat manusia berbondong-bondong masuk Ka'bah dan bertasbihlah kepada Allah karena Maha penerima tobat dan sesungguhnya Allah Maha penerima tobat hambanya yang mau bertobat sebesar apapun dosa-dosanya. Arano tasuke to shori ga yatte kuru toki, そして人々が群れをなして荒の教えに減るのを見るとき、だからあなたの主をたたえ、そして彼に許しを求めてください。本当に彼は常に悔やみを受け入れるお方です。Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia masuk agama Allah berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh Dia Maha penerima tobat. Durote alhoy dungwa seumriga omyon, gedega saram dari murijeo Alloy jongyo ederaganen gesel bomyon. Geromyon dang sinoy juni melcamyong ago
help of Allah and the victory come, and you see the people entering the religion of Allah in multitudes, then glorify the praise of your Lord and ask forgiveness from Him. Indeed, He is ever accepting of repentance. Apabila engkau melihat pertolongan Allah, maka engkau akan melihat manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah, dan bertasbihlah kepada Allah karena Maha Penerima. Allah Maha Penerima tobat, hambanya yang mau bertobat sebesar apapun dosa-dosanya. Janganlah debang juhe sheng lila ilin shi Mi kan jian ren men cheng kun Ji dui de jin ruan la de zong jiao Na me ning dang zan me ni de chu Bing sang ta chiu kuan shu ta ke shi shi chang chang Jie shu hui gai de Apabila engkau melihat pertolongan Allah, maka engkau akan melihat manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah, dan bertasbihlah kepada Allah karena Maha Penerima. Allah Maha Penerima tobat, hambanya yang mau bertobat sebesar apapun dosa-dosanya. Arano tasuke to shori Gaya te kuru toki そして人々が群れをなして荒の教えに入るのを見るときだから、あなたの主をたたえ、そして彼に許しを求めてください。本当に彼は常に悔やみを受け入れるお方です。Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia masuk agama Allah berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima tobat. Durote alhoi dung gua seung riga omyon Gede ga saram dari muri jeo Aloi jonggyo ederaganen gesel bomyon. Geromyon dang sinoi juni melcam yang hago Gue geong sorbu haseo
When the help of Allah and the victory come, and you see the people entering the religion of Allah in multitudes, then glorify the praise of your Lord and ask forgiveness from Him. Indeed, He is ever accepting of repentance. Apabila engkau melihat pertolongan Allah, maka engkau akan melihat manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah, dan bertasbihlah kepada Allah karena Maha Penerima. Allah Maha Penerima tobat, hambanya yang mau bertobat sebesar apapun dosa-dosanya. Janganlah debang juhe sheng lila ilin shi, mi kan jian ren men cheng kun ji dui de jin ruan la de zong jiao, na me ning dang zan me ni de chu, bing sang ta chiu kuan shu ta ke shi shi chang chang jie shu hui gai de. Apa